Asan? Ayun sila sa may ano, Bakawan. Yan lang sila yung matilim na yan, na part na yan. Dami, tumpok eh. Wala ko nakitang... Tingnan mo muna mamaya. Wala ko nakitang gumagalaw. Ayun. Target locked. Sa pool! Yaon! Wala. Walang mintis. Huli ulit. Laki! Robong, laki Lex. Laki Lex. Teka. Nakaon ah. Huli! Lex, laki na. Good size na. Huli! Sa pulo. Sa mata ga. Sa mata. Sa pool sa mata eh. Wala nang mata Lex. Ay. Wala eh. Sintado tayo eh. Pababalikin kita uli sa kabilang mata mo. Gogo, tagus eh. Lusot mo sa ano, hasang. Wasakin mo na yung hasang yan. Sa pool eh. Naramdaman ko rin eh, biglang lumayo yung tali. Lex, maganda to Lex. Pana, no? Basta sintado. Go! Buti na lang, di nalaglag. 3-0.